देखंतु ठंडा हमर बहुत गाँ रे पड़ जाइछि 9 डिग्री तापमात्रा पारद खसी आस्थिबारु ठंडा जोर पड़ जिबारु आमे निया लगे सेकी होउछु। गाँ पिला जाळुछंती गाँ पिला सब जाळुछंती हेइबे से नुवा घर पाकर थी काठ नै आसी जाळुची बसी बसछु। हे मिछ कहले तम घर काठ ठंडा पूरा बहुत हो जाइछि। छोटा कोजी कोन मोरे पडो ओडे खाले एते हजार तार अछि ते मन रखिलो निया चंदन और सब काठ फाट सब नैया। हां काठ जोड़ जा अछि सब नैया जळा हबो आ गैस को खानी तमर ना काठ गैस कोन एठी जळा हबो देख 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 ठाडा कहला हम गरीब लोक गैस को गरीब लोक बोली आ निया नगै परिबेनी बड़ लोक आसी एठी निया नगैया गाँव ये हूँ नेचुराल जिनस ये आपण मैंने विदेश रे सहर बाजार रे खोजिले भी पाइबेनी। 7320 रुपया एडवांस लिया था क्या रे? इस महीना में कोई एडवांस नहीं लिया। अच्छा टिकट का बादाम दरकार होची बादाम दरकार होची एठी धुआं हेलानी प्रबल एठी चा बसा मु टार्गेट रखु से 1 2 की 3 भीतर भारी की पड़े आ रोई मन माने बादाम पोड़ा हबो घर केते बडे को मागी को करिव तो एटा कमाल करबे जोरी ए आपण माने भी आसी पारंती एठी नियार मजा नबा पई ये पिला हमर अमेरिका आछंती इंग्लिश रे दीप तो कोन मन गुड कष्ट होना ना से अलगा दुनिया रे अछि अभी को दुनिया रे अछ अमेरिका आछंती काली अमेरिका रे आछंती इंग्लिश रे कोइ दु मु आशा रे असली खाया एटा कहिए ना सेही पई भल लागे यहाँ पूरा जोर जलजी एठी चिकन फीस्ट भी हेजिवो चिकन तंदूरी चिकन फीस्ट भी हेजिवो एठी धीरे धीरे निया बढ़ीची। हाँ पछ पछ भी सेकी हो जावे तो हूं हां किछि तो कहबनी से आ मालक हमर बलराम से पान भांगिबारे भी व्यस्त अछन कोन खंडिया पान मो पाई ओहो निज पाई अच्छा एते लोक अछंती से देखंतु गोटिए लोक पाई पान निज पाई पान भांगु सेबा समस्त 10 टका नेखा नै कि चोबे की बसछंती। अच्छा सब दाल नै छाइलेनी हां आ जणक थुआइछि गोटे हेइ गोटे थुआइछि। अच्छा राति पई आज हमर चकुली प्रस्तुत होउछि चकुली हेगी रहिछि वर्तमान ए चकुली होउछि शीत दिन ठंडा होउछि चुली रे चकुली गले सेकी हवा सहित चकुली भी हेई परिबो। चकुली बेटा कर बाबू हमर आछंती आजी कर बाबू कोन खबर भल खबर आ बाबू तो तमे आमे आ कोन बाबू ताले एठी बसी आइछि चकुली पुसी माउसी कौन सा रहने मत फाड़ दे खाई दे आजिकल तो चुली सब उठी गला ना को आगरू शीत दिन सब चुली रे रोषे हबो चुली पाखरे सेकी होतबो गरम गरम खाउथबो बहुत मजा सेकी हवा सहित चकुली रे भी मजा नबो सरू चकुली जीत के भोक हलानी पहला एक्सरसाइज करूची पुषी माउसी कितना गाई देनी
ଗାଈ ଦେ ଟିକେ ପୁଷି ମାଉସୀ ଚକୁଳି କରୁଛି ସକାଳୁ ଆସି ଏକୁଟିଆ ବସି ବିଲୁଆ ଭାଇ ଟାଉ ଟାଉ କରି ଯାଉଛି ଖାଇ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପଇସା ଦରକାର ତାହେଲେ ଘର ପାଖରେ ଯାଇକି ଆମର କର ବାବୁ ଉଠେଇଦେବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଘର ପାଖରେ ଯାଇକି ପଇସା ଉଠେଇଦେବେ, ଆସିବାକୁ ପଡିବନି। ମୋତିକି ଆମର ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ତା ପାଇଁ ବିଗ ବଜାରରୁ କାଲି ଗୋଟେ କମଳ ଆସିବ କିଣା ହେଇକି ମତେ ଶୀତ ଜୋର ହଉଛି, ନିଦ ଆସିଲାଣି। ମୋତି ପାଇଁ କାଲି ବିଗ ବଜାରରୁ କମଳ ଆସିବ, ଘୋଡେଇକି ଶୋଇବ। ମୋତି ବି ପିଠା ଖାଉଛି, ପାଇଲାଣି ମୋତିକି ପିଠା ଦଉଛି। ମୋତି ଆଜି ରାତିରେ ପିଠା ଖାଉଛି, ଚକୁଳି ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ତାର ମନ। ବର ବାବୁ ବି ଆମର ମଜା ନଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଶୀତ ହଉଛି। ବର ବାବୁ କଣ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି? ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହଉଛି। ହଁ ସେକିବ, ଚକୁଳି ଟିକେ ଖା, ଚକୁଳି ଖଣ୍ଡେ ଖାଉଥିବ, ସେକି ହଉଥିବ। ପୁରୁଣା ଲୋକ ଭୁଲି ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଲୁହା କଢେଇ ଆଉ ଲୁହା ତାୱାରେ ଖାଉଥିଲେ। ଏଇକା ତ ରସ କେମିକାଲ ଯୁଗ ହେଇଗଲା। ହଁ ଏବେ ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ପରିବେଶ। ରସ ହଉଛି ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରେଇବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ରସ, ଏକଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ହଁ ଆଉ ଚାଲୁ ଆଉ ଯୋଉଥିରେ ଚାଲିବା କଥା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଲୋକ କିଏ କାହା କଥା ମାନୁଛି ନା, ମାନୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ହେଇଗଲାଣି ନା, ଆଧୁନିକ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ସବୁ ହଉଛି। ପାଏଲି ବି ଆମର ଆଧୁନିକ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ଚକୁଳି ଖାଇ ଦଉଛି ନେଇକି। ପୁଷି ମାଉସୀ ଆଜି ପାଏଲ ହେଇଛି, ଚକୁଳି ହଉଛି, ସେ ନେଇ ଗରମ ଗରମ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦଉଛି। କି ନାଜ। ପାଏଲି ଜିତି ବି ଯାଇକି ସେକିବାକୁ ଗଲେ, ସେକି ହେବେ ଆଜି। କଣ ହେଲା? ଲିଭେଇଲା ବି ଦେଲ। ବାବୁ ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜି ଦେଲେ, ଦେଖିବା କେତେ ପଇସା ଅଛି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 12,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସବୁଆଡେ ବୁଲିବା, ପିଠା ସହିତ ପଇସା ବି ଗଣୁଥା, ପିଠା ବି ଖାଉଥିବା, ପଇସା ବି ଗଣୁଥିବା। ଆଉ ଆଡଭାନ୍ସ ରେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ବାବୁ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ। ପିଠା ବି ଖାଇବା, ମନ କଲ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜିଠାରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଚକୁଳି କରିସାରି ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ସେକି ହଉଛନ୍ତି। ଚକୁଳି ପିଠା ସହିତ ଘୁଗୁନି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ପାଏଲ ଜିତି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘୁଗୁନି, ତା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶୀ ଚକୁଳି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ।
आज ब्लॉग टी आपण मानक केमिति लागिला कमेंट द्वारा जणाइबे। जो माने आम चैनल को एबे नुआ करी देखुचंती आम चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना तो आम चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करंतु। आज पई एतिकी पुणी देखा हबो आउ एक नुआ ब्लॉग रे। जय जगन्नाथ, नमस्कार।